बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरीक़ा जदीदा का आज का जो हमारा सबक है अद्दर्सुल आशिर, 10वां सबक है ज़ुहैरुन व हस्सानुन। ज़ुहैर और हस्सान ये दो बच्चे हैं। नशीतानी, दो फुर्तीले, चुस्त, नशीत मतलब चुस्त फुर्तीला, हमीम मतलब दोस्त, गहरा दोस्त, हमीमानी दो गहरे दोस्त, ज़कियानी दो फ़तीन यानी दो ज़हीन व फ़तीन, यफ्तरिक़ानी वो दो जुदा होते हैं, यतअख़रानी वो दो पीछे हटते हैं, ताख़ीर करते हैं, देर करते हैं, यासियानी वो दो नाफरमानी करते हैं, हुक्म-उदूली करते हैं या नाफरमानी करते हैं। युक़स्सिरानी, क़स्सरा युक़स्सिरु तक़सीर से है यानी कोताही करना। युक़स्सिरानी वो दो कोताही करने वाले या करते हैं या करेंगे, ये मुदारे का सीगा। युक़स्सिरानी वो दोनों कोताही करते हैं। ये तो अल्फाज दिए गए हैं, आगे चलकर सबक में देखेंगे कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये बहरहाल ये शुरू में कुछ अल्फाज दे दिए गए समझने के लिए। ज़ुहैरुन व हस्सानुन तिफ़लानी सग़ीरानी। ज़ुहैर और हस्सान दो छोटे बच्चे हैं। तिफ़लानी दो बच्चे हैं, सग़ीरानी छोटे, ठीक है, दो छोटे बच्चे हैं। व सदीक़ानी और दोनों दोस्त हैं। हमीमानी गहरे और दोनों गहरे दोस्त हैं। यस्कुनानी फ़ी मंज़िलैनी मुतजाविरैनी वो दोनों पड़ोस घरों में रहते हैं, यानी दो घरों में, दो अलग अलग घरों में रहते हैं। मंजिलैन उनका अपना घर है, उसका अपना घर है। मुतजाविरैन पड़ोस हैं यानी हमसाए हैं, एक दूसरे के कुर्ब में रहते हैं। यस्कुनानी फ़ी मंजिलैनी मुतजाविरैन दो हमसाया घरों में रहते हैं, यानी दो घर जो साथ साथ होते हैं उनमें वो रहने वाले हैं। वयलअबानी वयज़हबानी मान वो इकट्ठे खेलते हैं और इकट्ठे जाते हैं। वयजी आनी मान और इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे मतलब एक साथ। वला यफ्तरिक़ानी अबदन और वो कभी जुदा नहीं होते, और वो दोनों कभी जुदा नहीं होते। यनामानी फ़िल मसाई फ़ी साअतिन वाहिदा वो दोनों शाम को एक वक्त में ही सोते हैं। वयस्तयक़िज़ानी फ़िस सबाही फ़ी साअति वाहिदतिन और सुबह में भी वो दोनों एक साथ बेदार होते हैं, एक ही वक्त में बेदार होते हैं। वयतनावलानी तआमहुमा फ़ी साअतिन वाहिदा और वो दोनों एक ही साथ में एक ही वक्त में खाना खाते हैं। वाह जी, ये तो थोड़ा सा अजीब नहीं हो गया, थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया कि वो दोनों अलग अलग घरों में रहते हैं। अब एक फैमिली जो है वो पता नहीं कब खाना बनाती है, कब बनाती है। बाज़ औक़ात किसी के घर में ताख़ीर से आग जलती है, कोई खाना देर से बनाता है, कोई जल्दी बना लेता है। तो बहरहाल इनकी मोहब्बत और दोस्ती और ऐसे इनकी गहरी दोस्ती है कि इनके घर वालों ने भी इनका ख्याल रखा हुआ है और वो इनकी मानते हैं, और वो इनको एक साथ में एक वक्त में ही सोने जागने और एक वक्त में ही खाना खाने के लिए जो है वो वक्त भी फराहम कर रहे हैं और ख़िदमत भी कर रहे हैं। वाह जी, क्या खुश नसीब छोटे बच्चे हैं जी, दोनों हमसाए। यज़हबानी इलल मदरसति माअन वो दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। वयदखुलानी गुरफ़त अस्सफ़ी माअन और दोनों इकट्ठे क्लास रूम में दाखिल होते हैं। वयजलिसानी फ़ी मक़अदिन वाहिदा और एक साथ बैठते हैं, यानी एक ही बैठने की जगह जो होती है टेबल वगैरह उस पर बैठते हैं। वहुमा तिलमीज़ानी वो दोनों शागिर्द, नशीतानी फुर्तीले, दोनों फुर्तीले, ज़कियानी दोनों चलाक, ज़हीन व फ़तीन, ला यतअख़रानी अनिल मदरसति अबदन हमेशा स्कूल से पीछे नहीं हटते, स्कूल यानी ताख़ीर से नहीं पहुँचते। वला यासियानी लिमुअल्लिमिहिमा अमरन वला युक़स्सिरानी फ़ी अदाई वाजिबिन। अच्छा, और वो दोनों नाफरमानी नहीं करते अपने उस असातिज़ा की हुक्म उदूली नहीं करते। यहाँ बेहतर माना ये रहेगा वला यासियानी, वो अपने असातिज़ा की हुक्म उदूली नहीं करते और यानी हुक्म मानते हैं। वला युक़स्सिरानी फ़ी अदाई वाजिबिन
اور گھر کے جو کام ہیں جو ان پر لازم ہیں، ضروری کام ہیں، ان میں کوتاہی نہیں کرتے۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ، ہر بچے کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اساتذہ کا اطاعت گزار، فرما بردار، والدین کا بھی، اور آپس میں ایک دوسرے کے یہ جو ہمسائے ہیں آپس میں، ان کی بھی آپس میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے۔ بہرحال یہاں پر یہ تو ایک یعنی ایک سبق ہے، لیکچر ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ حالانکہ دیکھا یہی گیا ہے، عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ دو دوست ہوتے ہیں تو ان میں ایک ذہین ہوتا ہے اور دوسرا سیدھا سادہ شریف ہوتا ہے، اور وہ ذہین ہی اسے چلا رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں ذہین ہوں کیا ہی بات ہے، دونوں چست اور چالاک ہوں، اور دونوں جو ہے وہ شرم و حیا کے پیکر ہوں، یعنی ہمسایہ دوسرے ہمسائے کا احساس رکھنے والا، خیال رکھنے والا، اسے محبت کرنے والا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنے والا، اس کے ساتھ اسکول جانے والا، اور بڑوں کی اطاعت کرنے والا، فرما بردار اور اطاعت گزار، اور کوتاہیوں سے بچنے والا ہو، تو کیا ہی بات ہے، پھر تو معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا ہمارا انشاءاللہ۔ تو آگے تمرین ہے، اجب عن الاسئلۃ تالیت کتابتاً و مشافہتاً، آنے والے سوالات کے جواب دیجیے لکھ کر بھی اور منہ زبانی بھی۔ من ہما زہیر و حسان، زہیر معاف کیجیے گا، من ہما زہیر اور حسان کون ہے؟ طفلانی صغیرانی، حال یسکنانی فی منزلین متباعدین، اچھا کیا وہ دونوں الگ الگ دور گھروں میں رہتے ہیں؟ لا یسکنانی فی منزلین متجاورین، ٹھیک ہے۔ تو اگلا سوال ہے وکیف یلعبانی وکیف یذهبانی وکیف یجیئانی، تو اس سوال کے ساتھ صرف معن لگا دیں، ویلعبانی معن ویذهبانی معن ویجیئانی معن، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے وَهَلْ يَفْتَرِقَانِ، کیا وہ دونوں جدا ہوتے ہیں؟ لا وَلَا يَفْتَرِقَانِ أَبَدًا، یہ اس کا جواب ہے۔ وَهَلْ يَنَامَانِ وَيَسْتَيْقِظَانِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، اس کا جواب ہے نعم۔ وَهَلْ يَذْهَبَانِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ مَعًا وَهَلْ يَجْلِسَانِ فِي غُرْفَةِ الصَّفِّ فِي مَكَانَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ، لا، اس کا جواب ہے لا۔ هل هما ذكيان نشيطان؟ نعم۔ هل يتأخران عن المدرسة؟ لا۔ وهل يقصران في أداء واجب؟ لا۔ وهل يعصيان أوامر أساتذتهما؟ لا۔ خاطب زهيرا وحسانا وقل لهما يا زهير ويا حسان أنتما طفلان صغيران، زہیر اور حسان سے تم مخاطب ہو کر ان سے کہو اے زہیر اور اے حسان، تم دونوں چھوٹے بچے ہو۔ اچھا جی، تو اس سبق کو اچھی طرح سے یاد فرما لیجئے، اور یہ مشقی سوالات جو ہے یہ کیجئے، صحت کے حوالے سے دعا فرما دیجئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی صحت میں برکتیں، عافیتیں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو دین کی خدمت میں استقامت، توفیق اور صحت مند زندگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔